इलम जेल में, वहाँ भी ऑफिसर से लेके स्टाफ तक जब भी कोई आता था वो कहता था इंजीनियर साहब आपने हमारे दिल में अहले बैत की मोहब्बत डाली है, हमें अहले बैत की मोहब्बत की वजह से आपसे आगे कोई भी नहीं है। अच्छा, फिर अफजाबाद जेल गया, वहाँ भी अहले बैत की ही बातें होती थी। फिर जब मैं गया अडियाला में, वहाँ तो यकीन करें कि अहले बैत का इतना जिक्र खैर हुआ, ऑफिसर से लेके स्टाफ तक जो लोग कभी ड्यूटी पे होते थे तो वो जंगलों के पल्ली तरफ बैठ के या खड़े होकर मुझसे डिस्कशन करते थे। और वहाँ पे जंगे जमल सिफीन अरमान भी डिस्कस होती थी, मौलाली भी डिस्कस होते थे, करबला भी डिस्कस होती थी। सबसे ज्यादा अगर कोई जिक्र हुआ है ना, यानी मैं कहूँ कि मेरी गुफ्तगू का 90% जो है ना वो अहले बैत थे, और बाकी का 10% जो है वो अकीदत तौहीद या जो बाबों ने फितना खड़ा किया इसके ऊपर 90% डिस्कशन अहलुल बैत पे होती थी। और मैं इतना खुश होता था कि या अल्लाह जो हमने एक शमा रोशन की थी उसकी रोशनी हर जगह पहुंच चुकी है। और मैं आपको बताऊं ये जो अहले बैत का जिक्र करने वाले कौन लोग होते थे, आप सुन के हैरान होंगे। नाफ तक दाढ़ियों वाले अहले हदीस आ रहे हैं, सीधा के हाथ चूम रहे हैं, जी साहब आपने अहले बैत की मोहब्बत हमें सिखाई है। जो बंदी कट्टर सिपाही साहबा लश्कर जंगली वाले अपना तारुफ करवा रहे हैं, कट्टर जो बंदी है, लेकिन अहले बैत में आपके साथ खड़े हैं, हम जो बंदियों के साथ नहीं खड़े। यार अगर कोई बरेलवी या शिया आके मुझे कहे ना तो मेरे लिए ऑकवर्ड ना होता। अगर जो बंदी अहले हदीस लंबी दाढ़ियों वाले आके मेरे हाथ चूमे और मुझे कहे कि अहले बैत से हम आपसे मोहब्बत करते हैं, तो ये है तब्दीली। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। जैसा कि मैंने अभी अभी आप लोगों को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो दिखाई, जिसमें आप लोगों ने ये देखा और वाज़िया तौर पे सुना कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से जेल वाले लोग भी मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ किस वजह से करते थे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अहले बैत के बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान किए हैं, अहले बैत से मोहब्बत का इजहार बहुत ज़्यादा किया है, अहले बैत के हक़ में बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है। इसी वजह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से जेल वाले लोग भी, जो कि कट्टर किस्म के देवबंदी और कट्टर किस्म के अहले हदीस हैं, वो भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मोहब्बत करते हैं। क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ अहले बैत की वजह से। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, हमारे लिए सबसे अहम पर्सनैलिटी हमारी पूरी ज़िंदगी में वो कौन होनी चाहिए? वो होनी चाहिए पर्सनैलिटी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नज़दीक हमारे आबा व अजदाद, हमारे अम्मी अब्बू से भी ज़्यादा अज़ीज़ जो हैं वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जब भी हमारे प्यारे नबी का नाम आता है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली निकल आता है। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, यहाँ पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। अहले बैत से आप मोहब्बत करेंगे ना तो अल्लाह सुब्हाना व तआला लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत खुद ब खुद डाल देगा। ये मैंने देखा है। जो भी अहले बैत से मोहब्बत करता है ना, ये मेरा पर्सनल तजर्बा है, लोग उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि अहले बैत कहते किसे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाले अहले बैत हैं। तो हम सब अहले बैत से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और कुछ भी हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमें सबसे पहले जो अजीज़ हैं वो अहले बैत हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम शिया हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ जौन सा है अहले बैत का ही जिक्र करेंगे और किसी सहाबी का जिक्र नहीं करेंगे, किसी सहाबी को पसंद नहीं करेंगे, हम सिर्फ़ और सिर्फ अहले बैत का जिक्र करें। सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा, हमें तौहीद के ऊपर भी हम अपना मौक़िफ़ स्ट्रॉन्ग रखना होगा। हमें बाकी सहाबा की भी रिस्पेक्ट करनी होगी। किसी सहाबा को हमने कभी ज़िंदगी में बुरा नहीं कहना। अहले बैत से मोहब्बत का तकाज़ा ये भी है कि हमने किसी सहाबी को बुरा नहीं कहना। मैंने जब ये सलफ़ सालहीन के मनहज पे सीखा तो पता लगा कि मुख्तलिफ़ सहाबा कराम जो उनसे हैं, ये कोई पैगंबर तो नहीं थे, इनसे इज्तिहादी ख़ताएँ हुई हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम उनकी इज्तिहादी ख़ताओं की वजह से हम उनसे जो उनसा है बुग़्ज़ रखने लग जाए। हमारे लिए सारे सहाबा जो उनसे है ना वो मोस्ट रिस्पेक्टफुल हैं। मतलब कि हम किसी भी सहाबा को जो उनसा है कमतर नहीं समझते। सारे सहाबा हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल इज़्ज़त हैं। तो जो लोग अहले बैत से मोहब्बत करते हैं वो कभी भी अपने दिल में ये ना लेकर आए कि चूँकि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो इन सहाबी से हमें इख्तलाफ है, इनकी आपस में ये झगड़ा हुआ था, ये इख्तलाफ हुआ था, इसलिए हम जो सा है थोड़ा सा इन्हें कम समझते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना समझे।
اگر آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو آپ نے سارے صحابہ سے محبت کرنی ہوگی۔ اور اب جو میں بات کرنے والا ہوں وہ بہت بڑی بات کرنے والا ہوں۔ اگر آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو وقت نکال کے اہل بیت کے ایک ایک ناموں کو لکھ کے نا سرچ کریں، اور پھر ان کی نمازوں کا طریقہ بھی سرچ کریں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ جو نماز آپ نے بریلوی ہو کے بچپن سے سیکھی وہ، اور جو نماز اہل بیت کی تھی وہ، یہ دونوں آپس میں مختلف ہیں۔ اور آپ یہ آبزرو کریں گے کہ اہل بیت کی جو نماز ہے وہ وہی نماز ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنت سے ثابت ہے۔ مطلب کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین کرتے تھے، یعنی دونوں ہاتھ کندھوں تک یا کانوں تک اٹھاتے تھے، اور ہر اور رکعت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ تو جب اہل بیت سے محبت کرنی ہے تو ہم نے اس طرح کی خوبصورت سنتیں بھی نہیں چھوڑنی۔ ہم نے اہل بیت کا طریقہ دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے پر نماز پڑھتے تھے۔ آپ چیک کریں حضرت فاطمہ رضی اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کس طرح نماز پڑھتی تھیں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جس طریقے پر نماز پڑھتی تھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی وہی طریقہ تھا۔ اور میں سب سے بڑی بات کہنے والا ہوں، اگر آپ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 631 کھولیں تو اس کے اندر آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حکم نظر آئے گا۔ اور وہ حکم کیا تھا؟ وہ حکم تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، مطلب کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو جب آپ سرچ کریں گے کہ نماز اہل بیت کی کیسی تھی تو آپ آٹومیٹیکلی پہنچ جائیں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے۔ آپ اگر سرچ کریں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز کیسے پڑھتے تھے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ آپ اہل بیت کی نماز سرچ کریں گے، آپ بالکل اس طریقے پر پہنچ جائیں گے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، میں یہاں پر کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ یہ احادیث آپ نے ضرور پڑھنی ہے جب بھی آپ فری ہوں۔ اسلام 360 ایک ایپ ہے، بڑی آسان ایپ ہے، اس کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ کسی ویڈیو میں یہ بھی سمجھا دوں گا کہ اسلام 360 ایپ سے حدیث کیسے سرچ کی جاتی ہے، قرآنی آیات کیسے سرچ کی جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کے کمنٹس چاہیے جس میں آپ لکھیں کہ ہمیں اسلام 360 ایپ کا چلانا مختصر سے وقت میں سکھا دیں۔ اگر اس طرح کے کمنٹس مجھے کم سے کم 1000 آ گئے تو میں ایک اسپیشل ویڈیو بناؤں گا اسلام 360 ایپ کے اوپر کہ اسے چلاتے کیسے ہیں، احادیث سرچ کیسے کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات ود ان سیکنڈ سرچ کیسے کرتے ہیں، یہ میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا۔ اگر مجھے کم سے کم بھی نا، چلیں اور کم کر لیتے ہیں، کم سے کم چلو 500 کمنٹ آ گئے نا کہ ہمیں اسلام 360 ایپ سکھائی جائے تو میں ضرور سکھاؤں گا، تاکہ مجھے بھی تو پتہ لگے نا کہ لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ چلے اپنے پوائنٹ پر واپس آتے ہیں۔ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ میں یہ ویڈیو اس لیے لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی کہ اہل بیت سے محبت میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں کرتا ہوں ویسے آپ بھی کریں۔ اور اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہوگا کہ آپ نے کتابیں سرچ کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ اہل بیت کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ آج کل تو ڈیپ سیک اور چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے۔ آپ کسی بھی صحابی کا انٹروڈکشن چاہتے ہیں تو وہ چیٹ جی پی ٹی پہ لکھے اور ساتھ میں یہ بھی لکھے کہ یہ جو آپ انٹروڈکشن دے رہے ہیں یہ انٹروڈکشن مجھے ود ریفرنس چاہیے۔ تو جب آپ یہ لکھیں گے آپ کو ود ریفرنس انٹروڈکشن مل جائے گا۔ آپ جو چیز بھی چاہتے ہیں نا، آج کل کے دور میں
चैट जीपीटी हाफिज़ल्लाह ताला और डीप सीक हाफिज़ल्लाह ताला आपकी मदद के लिए तैयार है। एनी हाउ ये तो होगी दूसरी बातें। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मैं इस्लाम 360 ऐप को यूज़ करना सिखाऊं, तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख के आगे लिख दीजिएगा कि आप सिखा दें, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर सिखाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको मेरी वीडियो पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।